हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू केएसएम ट्यूटोरियल। आज आम अष्टम श्रेणी गणित प्रकाश बहिर सप्तम अध्याय समानुपातिक जुक्ति 1 विषय आलोचना करबा। पिला माने पूर्वरु मु पार्ट 1 टू 4 विषय आलोचना करि सारिछि एवं सेही वीडियो रो लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देई देइछि। वीडियोटी भलो लागिले लाइक टे करिवो एवं चैनल टी को सब्सक्राइब मध्य करिदबो एवं भिडियोटी को तुम सांग माननकु मध्य शेयर करिवो। किछि यदि डाउट रहिबो कमेंट बॉक्स रे जणैबो। तो चलो आम स्टार्ट करवा निजे करी देख बा जो आम कहे कौन ना अभ्यास। तो देखो अभ्यास रे कौन अच्छी एक नंबर क्वेश्चन रे ना पृथ्वी एक वर्ष रे सूर्य चारिपटे प्राय 940 न्यूट किलोमीटर दूरता अतिक्रम करे। तो जो पृथ्वीटा कौन करुच्ची ना सूर्य चारिपटे घुरुची तो से गोटे वर्ष रे प्राय केते घुरुची ना केते दूरता अतिक्रम करुची ना 940 न्यूट किलोमीटर दूरता से अतिक्रम करुची। तो यह एक सप्ताह केते किलोमीटर दूरता अतिक्रम करिवो। तेणु से कौन होउची ना से पृथ्वीटा तेबे गोटे सप्ताह केते किलोमीटर दूरता अतिक्रम करिवो सेटा को हम बाहर करबा। तो देखो एटा को मु दुई तीन प्रकार माने प्रोसेस रे ताको बा उपाय रे मु ता करी कि देखौची। देखो तो फास्ट देखो मु कोन आमे समानुपात अनुपात समानुपात रे भी करबा एवं कोन कहूची ना नॉर्मल मेथड रे भी करबा। तो देखो कोन कहिची ना एक वर्ष रे से जाउची केते ना हमरो 940 न्यूट किलोमीटर। ता माने आमे जानू देखो सप्ताह रे आमे कोन एटा को आमे कहबा कोन ना सप्ताह सप्ताह हिसाब रे धरि के भी कहबा। देखो आमे जानू कोन ना देखो एक सप्ताह समान केते दिन एक सप्ताह समान 7 दिन। तो देखो किंतु इठी हमें कौन सप्ताह हिसाब रे जदि हमें नबा ता माने इठी केते अछि तो केतेटा गोटे वर्ष रे केतेटा सप्ताह एक वर्ष माने केते एक वर्ष माने 365 दिन लागी। तो केतोटा सप्ताह होउची है लागी। तो आमे देखो एक वर्ष समान जदि 365 दिन ता माने हमें कहि परिबा एक वर्ष समान केते ना 52 सप्ताह। एक वर्ष समान केते हो 52 सप्ताह। ता माने जदि 52 सप्ताह रे अर्थात कहिछि ना म गोटे वर्ष रे से जाउछि एते किलोमीटर अर्थात 52 सप्ताह रे से केते जाउछि 52 सप्ताह रे से जाउछि 940 न्यूट किलोमीटर से दूरता अतिक्रम करूछि। ता माने गोटे जेहेतु कहिछि कोन एक सप्ताह रे तो एक सप्ताह रे अर्थात केते 7 दिन रे केते दूरता अतिक्रम करिवो ना 940 एला कि विभक्त 52 सॉरी हमर गोटे सप्ताह माने कोन 7 दिन। तो हमको कहिछि कोन गोटे सप्ताह रे से केते किलोमीटर दूरता करी अतिक्रम करिवो। तो जेहेतु हमर गोटे वर्ष रे हमर 52 टा सप्ताह मिलुची ता माने 52 टा सप्ताह रे से जाउची केते 940 न्यूट किलोमीटर। ता 1 सप्ताह रे जीवो केते 940 विभक्त 52 न्यूट किलोमीटर माने पाखा पाखी तुमर आसबो केते ना 18.07 इतला को हम हरण कर देबा 940 को 52 रे तो 18.07 न्यूट किलोमीटर एमती आसी जीवो आंसर है लागी। जदि एटा कोन सप्ताहटा को धरि कि करली माने गुटे वर्षटा हो 365 दिन एक वर्ष समान 52 सप्ताह। एबे दिन हिसाब रे हम जीवा देखो गुटे वर्षटा केते एक वर्ष समान केते ना 365 दिन बुझी हला। तो एक सप्ताह समान केते आसबो एक सप्ताह समान केते हेबो हमर 7 दिन। ता माने 365 दिन रे एटा को मो कोन दिन हिसाब रे करूची हला दिन हिसाब रे एटा गुटे माने उपायटा अछि हला। तो देखो एक वर्ष समान 365 दिन एक सप्ताह समान 7 दिन ता माने 365 दिन रे एला कि से अतिक्रम करूथा दूरता केते ना 940 किलोमीटर। ता माने 365 दिन रे से जाउची कि गोटे वर्ष रे से जाउची 940 न्यूट किलोमीटर। ता माने 365 दिन रे 940 किलोमीटर से जाउची बुझी न्यूट किलोमीटर 940 न्यूट किलोमीटर हैला कि न्यूट किलोमीटर से कोन ता दूरता अतिक्रम करूची। ता माने गोटे दिन रे केते करबो ना 940 न्यूट किलोमीटर विभक्त 365 जदि हमें करि दबा तबे हमें पाई जिबा से गोटे दिन रे सेतकी दूरता जाउची। जदि हमें पुणी हमको कहिछि कोन गोटे सप्ताह रे ता माने 7 दिन रे से जीवो केते ना 940 विभक्त 365 गुणन 7 हैला कि। तो कल्ले पाखा पाखी हमर केते आसबो देखो गुणन कर दो लास्ट माने काटी छाटी के गुणन को लास्ट नंबर आसी केते 18.02। तो एठी हमर 18.07 न्यूट किलोमीटर आसला एठी हमर आसला केते 18.02 न्यूट किलोमीटर।
तो এটা পাখাপাখি ঠিক ଅଛି প্রায় লাগি 18.0 টু 18.07 পাখাপাখি তেমন ঠিক হব লাগি তেমন নিউত কিলোমিটার হব এটা প্রায় হব বুঝি হଉଛି তো এটা হଉଥିଲା কোন আমি এমতি নরমাল মেথডে করলে যদি তাকে আমি অনুপাত সমানুপাতরে করিবা তো দেখো কেমতি করিবা তো 1 নিউত সমান আমার কেতে 10 লক্ষ কি নাই 10 লক্ষ অর্থাৎ 10 রে কেতে 1 রে কেতে শূন্য হব 6টা শূন্য হব 3 4 5 6 এ লাগি 1 10 100 1000 ওই তো লক্ষ নিউত তো 10 লক্ষ টা কেতে আসলা আমার 10 লক্ষ 10 এটা আমার 1 লক্ষ 1 10 100 1000 এ লাগি ওই তো লক্ষ নিউত আমার 10 লক্ষ আসব এ লাগি 3 পুଣି এଠି আমার দুইটা শূন্য পড়ব এতকি আসলা তা মানে এইটা হচ্ছে কোন 1 নিউত এ লাগি তা মানে এଠି আমি কহিছি কোন 940 নিউত কিলোমিটার সে মানে দূরতা অতিক্রম করুছি তা মানে গোটে নিউত সমান 10 লক্ষ তা কোন 1 রে আমার 6টা শূন্য পড়ুছি 10 লক্ষ এ লাগি তা মানে 940 নিউত 940 নিউত কিলোমিটার এলে কেতে হেব দেখো আমি 940 গুণন আমি এଠି কেতে করবা না 10 লক্ষ এ লাগি 3 কেতে ହେଲା 6 10 লক্ষ କରିଦେବା ହେଲା ତା ମାନେ ଏତିକି କଣ ହବ ଏତିକି କିଲୋମିଟର ଲାଗି ତେଣୁ 940 ନିୟୁତ କିଲୋମିଟର ମାନେ କଣ ଏଟା ହଉଛି ଆମର ସେତିକି ଯେତିକି ବାହାରିବ ସେତିକି କିଲୋମିଟର ହେବ ତା ମାନେ 940 ଏଠି ରହିଲା କେତେ ପୁଣି 1 2 3 4 5 6 6ଟା ଶୂନ ଲାଗିବ 3 4 5 6 ଏତିକି କିଲୋମିଟର ସେ ହେଲା କି 9 ଗୋଟେ ନିୟୁତ ଯଦି ଆମର ଏତିକି କିଲୋମିଟର ଏତିକି 10 ଲକ୍ଷ ତା ମାନେ 940 ନିୟୁତ କିଲୋମିଟର ଟା ମାନେ ଏତିକି କିଲୋମିଟର ହବ ହେଲା କି 940 1 2 3 4 5 6 7 ତା ମାନେ ଆମର 94 ରେ କେତେ ଶୂନ ଲାଗିବ ନା ଆମର 7ଟା ଶୂନ ଲାଗିବ ହେଲା କି ସେତିକି କିଲୋମିଟର ତା ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲା କି যেহেতু সে কোন কହୁଛି 1 ବର୍ଷରେ କହିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ପ୍ରାୟ ଏତିକି କହୁଛି ତା ମାନେ 1 ବର୍ଷ ସମାନ କେତେ ହେବ 1 ବର୍ଷଟା ଆମର 365 ଦିନ ତା ମାନେ ଯଦି ତାକୁ ଆମେ 1 ବର୍ଷ ସମାନ କେତେ ହେବ 365 ଦିନ ହେଲା କି ତାକୁ ଆମେ ସପ୍ତାହରେ କହିଛି ତା ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷଟାକୁ ଆମେ ସପ୍ତାହରେ କଲେ କେମିତି ହେବ 365 ବିଭକ୍ତ 7 ସପ୍ତାହ ଆମେ କହିପାରିବା ହେଲା କି ଦେଖ 1 ବର୍ଷ ସମାନ 365 ଦିନ ତା ମାନେ ଆମେ ଏଠି 365 ଦିନ ତ ଆମେ ଏଟାକୁ ଯଦି ସପ୍ତାହରେ କରିବା ତ ଆମେ 1 ବର୍ଷ ସମାନ 365 ବିଭକ୍ତ 7 ସପ୍ତାହ ହେବ ହେଲା କି ଏତିକି ଆସୁଛି ଗୋଟେ ବର୍ଷଟା ସପ୍ତାହରେ କତେ ତ ଏଇଠି ଦେଖ ମନେ କର ଆମର ପୃଥିବୀ ହେଲା କି x କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି ହେଲା କି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ମନେ କର ପୃଥିବୀ x କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ବୁଝିହେଲା ତା ମାନେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ କହିପାରିବା ତେବେ ତ ଏଇ ଯୋଉ ବାହାରିଲା ଆମର 940 ତା ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ସେ x କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି ତ ଆମର ତେବେ ସପ୍ତାହ ମାନେ 1 ସପ୍ତାହରେ ତେବେ କେତେ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବ ତାକୁ ଆମେ ଅନୁପାତ ସମାନୁପାତରେ କଲେ ଆମେ କଣ କେମିତି ହେବ ନା ଦେଖ ଏଇଠି ନା ଆମର ଏଇଟା ତା ମାନେ ସେ ଯାଉଛି କେତେ 940 ନିୟୁତ କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଯାଉଛି ମାନେ ସେଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସପ୍ତାହରେ କରିଛେ 365 ବିଭକ୍ତ 7 ସପ୍ତାହ ତା ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷଟା କେତେ ସପ୍ତାହ ହବ 365 ବିଭକ୍ତ 7 ହେଲା କି ତ ଏଟା କଲେ କେତେ ଆସୁଛି ଦେଖ 365 ବିଭକ୍ତ 7 କୁ କଲେ 7 କେତେ ଆସୁଛି 7 5 35 ହେଲା କି ତାପରେ 6 ରୁ 5 ଗଲେ 1 ପୁଣି ଏଠି ଆସିଲା କେତେ 65 ଆସିଲା ଏଟା 7 5 তুমি কাটিদেব কেতে দেলা 35 1 5 7 দুনি 14 পুনি 1 উঠলা পুনি 0 10 মিনিট পড়লা 7 के 7 তো সেটা তো মোটামুটি তুমি ভাবি ধরি নিও 52 এ লাগি তেণু গুটে বর্ষটা কেতে আসুচি আমার 52 সপ্তাহ বুঝি হেলা তা মানে মনে কর পৃথিবী x কিলোমিটার দূরতা অতিক্রম করুচি গোটিয়ে সপ্তাহরে হেলা কি তো এইটি আমি তাকে অনুপাত সমানুপাতরে করিবা দেখো 9 4 কেতে শূন্য ଅଛି 3 4 7টা শূন্য ଅଛି তো 1 3 4 5 6 7 ହେଲା ନା 4 3 7 ହେଲା କି ତ ଅନୁପାତ 52 କାରଣ 52 ସପ୍ତାହରେ ସେ ଯାଉଛି ଏତିକି କିଲୋମିଟର ଅର୍ଥାତ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ସେ ଯାଉଛି କେତେ ଆମର 94 ରେ 7ଟା କିଲୋମିଟର ବୁଝି ହେଉଛି ତ ଅନୁପାତ ଆମେ 52 ସମାନୁପାତ ଆମେ ଲେଖିଦେବା ତ କହିଛି କଣ ନା ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ କେତେ ଯିବ ହେଲା କି ତ ସେଟାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ ନା x
केते किलोमीटर से जीव जेहेतु एठी हमर किलोमीटर है कि तो ए नियुत किलोमीटर तो एटा को हमें एतकी किलोमीटर हिची है कि तो एटा को हमें कोन x किलोमीटर से दूरता अतिक्रम करूची गोटे सप्ताह रे इटू x इटू 1 है कि तापर देखो ता माने एठी हमें कहि परबा देखो एटा केमती हबो ना देखो हमें जानि छे कोन a is to b समानुपात c is to d ता माने एटा जानि छे कोन a into d समान b into c कि नहीं ता माने एठी हमें कहि परिबा तबे x समान कोन हबो एठी एठी x टा की अछि c अछि हैला कि ता माने एठी b की अछि 52 तो हमें एठी कहि परबा डायरेक्ट देखो एटा को एमती कहि परबा देखो 9 4 3 हमर 7टा शून्य आसी जिवो 1 2 3 4 5 6 7 4 3 7 आसला बेसी कर दे 3 एठी तो 7 हला इंटू a इंटू d जदि ये a आसला ये b आसला ये आसला c आसला ये d ता माने a इंटू d d रे की अछि d रे हमरो 1 अछि इंटू 1 समान b टा की ना 52 इंटू c टा की ना x हैला कि तापर देखो तबे x समान कोन हबो ना ए 52 टा आसी को 10 टा हरण ही जीवो तो केते आसबो 9 4 1 2 3 हैला कि 4 5 6 7 4 3 7 विभक्त केते हेबो इंटू 1 अछि विभक्त हमर हबो 52 52 टा हमर गुण एठी हमर कोन एपटे थिला कोन 52 टा गुणन ही की थिला समान चिन्ह पड़ासले कोन हबो हरण ही जीवो एपटे आसले कोन हबो हरण ही जीवो तो हरण ही गला तो काटी देबो तो देखो हमर आसला कोन तेबे एक्स्ट्रा तेबे आसबो देखो एठी एटा को हम 94 एटा केते अछि 1 2 3 4 5 6 7 अछि ता माने देखो एठी हम कहि परबा 940 कर दियो गुणन हम एठी केते करबा 1 2 3 हैला कि 4 5 6 7 7 हबो नै केते अछि कि माने गुटे जाडे शून्य जे 6 कर देबो 6 टा शून्य जीवो विभक्त केते हेबो 52 तो 52 जदि ताको हम काटी दबा तो देखो 940 जो अच्छी तक 52 जो हम भाग करबा तो केते आसबो देखबो ना 18 हमर आसबो केते 07 आसबो तापरे 18.07 को आमे एटा केते अछि एक रे हमर 1 3 4 5 6 टा शून्य अछि तो सेटा को आमे देखो गुणन करबा केते हेबो देखो तो देखो हमर केते असला 940 को 52 रे हम काटी देले 18.07 6076 6 नमती असला तो 18.2 टा पॉइंट नेली 10.2 टा संख्या नेली तो 18.07 गुणन एठी हमर केते अछि 10 लाख हैला कि हमर एठी केते 1 2 3 4 5 6 10 लाख अछि त माने 18.07 को 10 लाख सहित गुणन करले हमर आसी जिवो केते 18 हैला कि तो खासबो 18 हैला कि 070 तापर 3 टा जन एमती टाइप रो आसबो तो एतकी कोन हबो 1 किलोमीटर हबो किंतु आमे जो गुडा को बाहर करले ए गुडा को सब नियुत किलोमीटर कि नै ए गुडा को सब नियुत किलोमीटर एठे 18.02 नियुत किलोमीटर आस्तिला एठी 18.07 नियुत किलोमीटर आस्तिला किंतु एठे खाली आमे किलोमीटर बाहर करले बोली हमकु कोन आछी ना एतकी बड हमकु संख्या आछी बुझी हला ना 18 माने केते 1 10 100 1000 ओइत लक्ष नियुत कोटी ता माने 18 लक्ष ए लागि 7 एटा के 70000 70 18 लक्ष 70000 किलोमीटर एतकी आसुची बुझी हला तेणु आमे तुमे कोन कहबो एटा जदि तुमे किलोमीटर आकार रे प्रकाश करबो तो एतकी आसबो तो एइटा को देखो मु लिखि दउची सेठी हला कि तीनटा प्रकार उपाय अछि तीनटा जको उपाय देखो मु तुमको लिखुची एटा होची हमें कोन करले अनुपात रेशियो अनुपात ओ समानुपात आकार रे करले समानुपात आ एगुडा को हमर को नॉर्मल मेथड दीटा जाको दिन हिसाब रे आ जोटा हमर सप्ताह हिसाब रे एटा को करले एटा दीटा जाको हमर एमती मेथड आ एटा होची अनुपात समानुपात नै कि हम एटा को करले ई भळे आछी हला माने एटा कोन एतकी किलोमीटर प्राय सब गुडा कर तुम कोन एटा गुडा प्राय लिखि देबो कि माने 18.02 पर आहुरी संख्या थिला तुम एटा को नॉर्मल दीटा अंक नेली दशमिक पर त मु 18.02 नेली ठीक सेहि पर एटा 18.07 नेली बुझी होची तो एटा होची आंसर तो देखो मु लिखि दूची 1 नंबर टाकू तो देखो 1 नंबर उत्तर टा तो देखो मुटा कोन मुटा को सप्ताह हिसाब रे देखो तीन टी उपाय रे देखो मुटा को करि देइची एला गोटे सप्ताह हिसाब रे करिची गोटे हमर दिन हिसाब रे करिची आ गोटे को अनुपात आ समानुपात हिसाब रे करिची ए गोटे क्वेश्चन टा को मु तीनोटी मेथड रे देखो करिची तो फर्स्ट सप्ताह हिसाब रे जिबा तो देखो कहिची एक दिन रे पृथ्वी द्वारा अतिक्रम करा जाउथिबा दूरता 940 हैला कि 940 न्यूट किलोमीटर 940 न्यूट किलोमीटर तो आमे जानू जे एक वर्षटा केते 52 सप्ताह केमती आसला ना देखो आमे जानू कोन गोटे वर्षटा एक वर्ष समान केते 365 दिन कि नै आउ
ଏକ ସପ୍ତାହ ସମାନ କେତେ ଦିନ? ଏକ ସପ୍ତାହ ସମାନ 7 ଦିନ ହେଲା କି? ତା ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ କେତୋଟି ସପ୍ତାହ ପାଇବା? ତ ଦେଖ ଆମେ କହିପାରିବା ଏକ ବର୍ଷ ସମାନ ତେବେ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା 365 ବିଭକ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲା କି 7 କରିଦେବା, କାରଣ ଏତିକି ସପ୍ତାହ ହବ। ଦେଖ ଗୋଟେ ବର୍ଷଟା ହଉଛି 365 ଦିନ, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ହଉଛି 7 ଦିନ। ଯଦି ଗୋଟେ ବର୍ଷଟାକୁ ହେଲା କି ତ ମାନେ 7 ଦିନରେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ହଉଛି, ତା ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷଟା ସମାନ କେତେ ସପ୍ତାହ ହବ? 7 ରେ 365 ବିଭକ୍ତ 7 କରିଦେବା, ତ 7 ପଞ୍ଚା କେତେ ଆସିଲା? 35। ପୁଣି ଏଠି କେତେ ହେଲା? 6 ରୁ 5 ଗଲେ ହେଲା କି, ତ ଏଠି କେତେ ହବ? 7 ଦୁଣେ 14, ତା ମାନେ କେତେ ଆସୁଛି? 765 ବିଭକ୍ତ 7 ଯେତେବେଳକୁ କରାହଉଛି, 7 ପଞ୍ଚା 35, 6 ରୁ 5 ଗଲେ 1, ପୁଣି 7 ଦୁଣେ 14, ତ 52 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ଆସିଛି। ତ ଆମେ 52 ସପ୍ତାହ ହିଁ ଧରବା, ତ ଏଟା ଲେଖିଦେବା ପ୍ରାୟ। ତା ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷଟା କେତେ? 52ଟା ସପ୍ତାହ ପ୍ରାୟ ହେଲା କି, ପ୍ରାୟ ଏତିକି ସପ୍ତାହ। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିଛି ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହଉଛି କେତେ? 52 ସପ୍ତାହ ପ୍ରାୟ। ତେଣୁ 52 ସପ୍ତାହରେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ଦୂରତା କେତେ ହେବ? 940 ନିୟୁତ କିଲୋମିଟର। ତା ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯଦି ଆମର 940 ନିୟୁତ କିଲୋମିଟର ହଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷଟା ଆମର 52 ସପ୍ତାହ ହେଲା। ତେଣୁ 52 ସପ୍ତାହରେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ଦୂରତା 940 ନିୟୁତ କିଲୋମିଟର। ତ ଏକ ସପ୍ତାହରେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ଦୂରତା କେତେ ହେବ? 940 ବିଭକ୍ତ 52 ନିୟୁତ କିଲୋମିଟର। ତ କାଟିଦେଲେ ଆମର କେତେ ଆସିବ ନା 18.07 ନିୟୁତ କିଲୋମିଟର ପ୍ରାୟ ଆସିବ ହେଲା କି। ତା ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ଦ୍ୱାରା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଦୂରତା କେତେ ହେବ? 18.07 ନିୟୁତ କିଲୋମିଟର ପ୍ରାୟ ହେବ। ତ ଏଟା କ'ଣ? ଏଟାକୁ ମୁଁ ସପ୍ତାହ ହିସାବରେ କଲି। ଯଦି ତାକୁ ମୁଁ ଦିନ ହିସାବରେ କରୁଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ମେଥଡ, ଏଟା କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମେଥଡ। ସେକେଣ୍ଡ ମେଥଡ ଦେଖ, କିମ୍ବା ଦିନ ହିସାବରେ ଦେଖ, ଏଟାକୁ ମୁଁ କରୁଛି, এটা ସପ୍ତାହ ହିସାବରେ କଲି, ଦିନ ହିସାବରେ କଲି। ଦେଖ ଗୋଟେ ବର୍ଷଟା କେତେ? 365 ଦିନ, ଏକ ସପ୍ତାହ କେତେ? 7 ଦିନ। ତେଣୁ 365 ଦିନରେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ଦୂରତା କେତେ ଆସିଲା ନା 940 ନିୟୁତ କିଲୋମିଟର। ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ଦୂରତା କେତେ ହେବ ନା 940 ବିଭକ୍ତ 365 ନିୟୁତ କିଲୋମିଟର। 7 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ଦୂରତା କେତେ ହେବ ନା 940 ବିଭକ୍ତ 365 ଗୁଣନ 7। ତ ଏଟାକୁ ଲାଷ୍ଟରେ କାଟିଦେଲେ ତୁମର କେତେ ଆସିବ ନା 18.02 ନିୟୁତ କିଲୋମିଟର ଆସିବ। ତ କେମିତି ଆସିବ ଦେଖ, ଏଟା 7 ରେ କାଟିଦେବ, କେତେ ହେଲା? 7 ପଞ୍ଚା 35। ତ ଏଠି ଆମର ଆସୁଛି କେତେ? ତ ଧର 35, ପୁଣି ଏଠି ଆସିଲା ଆମର 7 ଦୁଣେ 14, 52 ଆସୁଛି। ତ ଦେଖ 52 କୁ ଆମେ 940 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା, 940 ହରଣ ଆମେ କେତେ କରିବା? 52 କରିବା। ତ କେତେ ହେଉଛି? 18 ଦଶମିକ ହେଲା କି 940 ହରଣ 52 ଦଶମିକ କେତେ? ଦଶମିକଟାକୁ ବି ନେଇଯାଅ, ଧର 52 ଦଶମିକ ଧର କେତେ ଆସୁଥିଲା? ଶୂନ ଆମର କେତେ ଅଛି? 365 ହରଣ ଆମର 7 କଲେ ତ 52.14 ଆସୁଛି ହେଲା, 52.14 ସମଥିଙ୍ଗ ଆସୁଛି ହେଲା। ତ 14 2 ଏମିତି ଆସି, ତ 14 ମୁଁ ଧର ନେଇଗଲି, ତ 52.14 52 ଆମର 365 ସରି 940 ଅଛି, 940 କୁ ଆମେ ହରଣ କରିବା କେତେ? 52.14 କଲେ ଆମର 18.2002 ଆସୁଛି। ତ ଏଟା କାଟିଦେଲେ କେତେ ଆସିବ? ଏଟା କାଟିଦେଲେ, ଏଟାକୁ ଯଦି କାଟିଦେବା ତ 18.02 ଆସିବ। ତା ମାନେ 18.02 ନିୟୁତ କିଲୋମିଟର ପ୍ରାୟ ହେବ। କି ପାଇଁ ନା 18.02 83 8 ଏମିତି ଟାଇପର ଅଛି। ତ ସେଟାକୁ ଆମେ ଦଶମିକ ପରେ ଦୁଇଟା ଅଙ୍କ ଆମେ ନେବା, ତ 18.02 ନିୟୁତ କିଲୋମିଟର ପ୍ରାୟ ହେଲା। ତ ଏଟା କ'ଣ? ଏଟାକୁ ମୁଁ ଦିନ ହିସାବରେ କଲି ହେଲା, ସପ୍ତାହ ହିସାବରେ କଲା, ତ ଏଠି ଆମର ସପ୍ତାହ ହିସାବରେ କଲେ 18.07 ନିୟୁତ କିଲୋମିଟର ପ୍ରାୟ ଅଛି। ଏଠି 18.02 ନିୟୁତ କିଲୋମିଟର ପ୍ରାୟ ଅଛି। ତ ପାଖାପାଖି ହେଲା କି 18.07, ଏଠି 02, ତ ପ୍ରାୟ 18 କିଲୋମିଟର, 18 ନିୟୁତ କିଲୋମିଟର କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାଖାପାଖି 18.07 ଲେଖିଲେ ବି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର, 18.02 ନିୟୁତ କିଲୋମିଟର ବି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ବୁଝିଗଲା? ତ ଏଟା ଗଲା କ'ଣ? ଦିନ ହିସାବରେ। ଯଦି ଏଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଏଟା ଅନୁପାତ ସମାନୁପାତରେ କରିବା, ଅନୁପାତ ଓ ସମାନୁପାତ ହିସାବରେ କରିବା, ସମାନୁପାତ ହିସାବରେ କରିବା ଯଦି ଆମେ ହେଲା, ତ ଦେଖ ଅନୁପାତ ଆଉ ସମାନୁପାତ ହିସାବରେ ବି କରିବା। ଦେଖ 1 ନିୟୁତ ସମାନ କେତେ? 10 ଲକ୍ଷ। ତା ମାନେ 1 ରେ କେତେ ଶୂନ? 6ଟା ଶୂନ ହେଲା କି। ତା ମାନେ 940 ନିୟୁତ କିଲୋମିଟରଟା କେତେ ହେବ? 940 ଗୁଣନ ଆମେ ଏଠି କେତେ କରିବା? 10 ଲକ୍ଷ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ନିୟୁତଟା ଆମର ହେଉଛି କେତେ? ଏତିକି। ତା ମାନେ 940 ନିୟୁତ କିଲୋମିଟରଟା କେତେ ହେବ? 940 ଗୁଣନ ଆମେ ଏଠି 10 ଲକ୍ଷ କରିଦେବା, ତ ଏତିକି କିଲୋମିଟର ହେବ ହେଲା କି। 9 4 ପୁଣି ଏଠି ରହିଲା ଆମର କେତେ? 7ଟା ଶୂନ କିଲୋମିଟର
ଏତିକି କିଲୋମିଟର। ତ ଦେଖ ଗୋଟେ ବର୍ଷଟା 365 ଦିନ, ତା ମାନେ ବର୍ଷଟାକୁ ଆମେ ସପ୍ତାହରେ କନଭର୍ଟ କରିବା, ତାମାନେ 365 ବିଭକ୍ତ 7 କରିଦେବା, ହେଲେ ସେତିକି ସପ୍ତାହ ଆସିବ, ମାନେ କେତେ 52.14 ସପ୍ତାହ ନା ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି তুমি 52.52 ସପ୍ତାହ ହିଁ ଆମେ ନେଉଛେ, ହେଲା କି। ତ 365 ବିଭକ୍ତ 7, ତ ଏଟାକୁ ଏମିତି ହିଁ ରଖିଦେବ କି ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବି କାଟବାର ଅଛି, ତ ଯଦି କାଟିଦେବ ପୁଣି ଗୁଣନ କରିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହବ। ତେଣୁ ଏକ ବର୍ଷ ସମାନ 365 ବିଭକ୍ତ 7 ସପ୍ତାହ। ତ ମନେକର ପୃଥିବୀ x କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି। ଅତଏବ ଆମେ ଏଠି ଦେଖ କହିପାରିବା କି ନାହିଁ, ଦେଖ ନା এটি কেতে হব তেবে না দেখো আমার এই যে আল্লা 940 নিউত কিলোমিটার আমি কেতে কিলোমিটার করুলে 9 4 রে 7টা শূন্য ଅଛି তো আমি 9 4 7টা এমতি শূন্য অনুপাত 365/7 ହେଲା କି ପାଇଁ 365/7 ନା ତାକୁ ସପ୍ତାହରେ କରିଛେ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହଉଛି 365 ଦିନ, ତାକୁ ଆମେ ସପ୍ତାହରେ ପରିପ୍ରକାଶ କଲେ କେତେ ହେଲା 365/7 ହେଲା କି। ତ କେତେ ଆସିଲା ନା ଆମର 9 4 7ଟା ଶୂন্য ଅନୁପାତ 365/7 କି ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଗୁଡାକ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ କରୁଛେ। ଦେଖ ଆମକୁ এটি কোন x কিলোমিটার দূরতা অতি করছে গোটিয়ে সপ্তাহে, তেমন এটি আমি কোন করুছে বর্ষটাকে আমি সপ্তাহ কবার অছি, সমানুপাতি মানে কোন সমান কবার অছি, ইয়ে বি কিলোমিটার আসলা ইয়ে বি কিলোমিটার আসলা, এটি 9 4 কে 7টা শূন্য আছে কিলোমিটার, এটি আমি x কিলোমিটার দূরতা গোটিয়ে সপ্তাহে অতিক্রম করুছি, ହେଲା କି। তো 9 4 7 9 4 7টা শূন্য অনুপাত 365/7 সমানুপাত x অনুপাত 1 ହେଲା କି। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଣିଛେ କି ନାହିଁ, ଦେଖ a ଅନୁପାତ b ସମାନୁପାତ c ଅନୁପାତ d, ତା ମାନେ କଣ ଜାଣିଛେ ନା ଦେଖ এইটা ତା ସହିତ ଗୁଣ ନେବ, ଇଏ ତା ସହିତ ଗୁଣ ନେବ, ମାନେ କେମିତି ଦେଖ a by b ସମାନ c by d, ତା ମାନେ ଏଠି ବଜ୍ର ଗୁଣନ କଲେ କେମିତି ହଉଥିଲା a ଗୁଣନ d ସମାନ b ଗୁଣନ c, ବୁଝି ହେଲା କି ନାହିଁ। ଯଦି ଇଏ a ହେବ ଇଏ b ହେବ ଇଏ c ହେବ ଇଏ d, ତା ମାନେ a ଗୁଣନ d, ତା ମାନେ 9 4 7 0 ଗୁଣନ କେତେ ହେବ d ଜାଗାରେ 1 ଅଛି, ଗୁଣନ 1 ସମାନ 365/7 ଗୁଣନ c, ହେଲା cଟା ଆମର x ଅଛି, ହେଲା କି। ତାପରେ ଦେଖ ଇଏ ଦେଖ 365/7 ଏପଟେ ଆସିଲେ କଣ ହବ, ଏ ଉଲ୍ଟି ଯିବ, ମାନେ 7 ଗୁଣନ 7 ବିଭକ୍ତ 365 ହେଇଯିବ। ତା ମାନେ ଦେଖ 9 4 7 0 ଗୁଣନ 7 ବିଭକ୍ତ 365 ସମାନ x, ତ x ସମାନ ଆମେ કરવા ଦେଖ এইଠି ଆମେ 9 4 0 ଯୋଉ ଅଛି, ହେଲା କି 9 4 0 ନେଇ ଯିବା, ତାପରେ ଏଠି କେତେ ରହିଲା 1 2 3 4 5 6 ରହିଲା, ତା ମାନେ 1 ରେ 6ଟା ଶୂନ ମାନେ କଣ 10 ଲକ୍ଷ, ତ 940 ଗୁଣନ 10 ଲକ୍ଷ ଗୁଣନ 7 ବିଭକ୍ତ 365, ତ କି ପାଇଁ କଲି ଦେଖ କାଟିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହବ, ଦେଖ 365 ଏଠି 940 5 ରେ କାଟିଦେଲି 73 ହେଲା 365 କୁ, ଠିକ ସେପରି ଏଠି 5 ରେ କାଟିଦେଲି 940 କୁ 188 ହେଲା, ତା ମାନେ x ସମାନ କଣ আসলা ତେବେ 188, ତ এইটাକୁ ଗୁଣନ କରିଦେବା 10 ଲକ୍ଷ ଗୁଣନ 7 ମାନେ 70 ଲକ୍ଷ, ତ x ସମାନ 188 ଗୁଣନ 70 ଲକ୍ଷ ବିଭକ୍ତ 73, ତା ମାନେ x ସମାନ କେତେ আসলা, ତ କାଟିଦେବ ଲାଷ୍ଟ କେତେ ଆସିବ ଦେଖো x ଟା ଏତିକି ଆସିଯିବ 180272397, ତା ମାନେ 1,80,27,397 କିଲୋମିଟର, ଇଏ ବି ପ୍ରାୟ ହେବ, ହେଲା କି ପ୍ରାୟ ଲେଖିଦେବ। তো দেখো কিলোমিটারে প্রকাশ করলে আমার কেতে আসলা এক্সটা না 1,70,70,397 কিলোমিটর, আউ আমি নিউত কিলোমিটর আউ দুইটা যাক রখিছে, হেলা কি দিন হিসাবে বা সপ্তাহ হিসাবে, তো লিখিদেব অতএব পৃথিবী এক সপ্তাহে গোটে সপ্তাহে কেতে যাওলা, তেবে আমার এটি দেখো এক সপ্তাহে আমার দিন এতকি 18.0 নিউত কিলোমিটর, হেলা কি। তো সেটা লিখিদেব বা যোউটাকু আমি বাহার করলে দেখো এইটি 18.02 নিউত কিলোমিটর লিখলে বি হব, তো এটি লিখব পৃথিবী এক সপ্তাহে প্রায়টা লিখিদেব 18.07 নিউত কিলোমিটর, কিংবা লিখিপার 18.02 নিউত কিলোমিটর, কিংবা তুমি লিখিদেব যদি নিউত কিলোমিটর যদি লিখব নাই, তবে খালি কিলোমিটর এই বড় সংখ্যাটাকে লিখব 1,80,00,000 তারপরে 27,397 কিলোমিটর, দেখো এটা কিলোমিটর, এ দুইটা কোন নিউত কিলোমিটর, এগুড়াক নিউত কিলোমিটর দুইটা 18.07 নিউত কিলোমিটর কিংবা 18.02 নিউত কিলোমিটর, এটা হচ্ছে 1,80,27,397 কিলোমিটর দূরতা অতিক্রম করব, এটা হচ্ছে আনসার। তো তিনটা মেথডে মু কদেলি, তোমাকে যে মেথডটা ঠিক লাগবে তুমি সেই মেথডে করিব। তারপরে দেখো 1 নম্বর গলা, 2 নম্বরে দেখো ଅଛି 2 নম্বরে কোন কইছি দেখো না জনে মিস্ত্রি চিত্ରରେ দিଯାଇଥିବା নকশা অনুসারে গোটিয়ে ঘর তৈয়ারি করুছন্তি, দুইটি কোঠরীକୁ পৃথক করিয়া পাই তাଙ୍କୁ উভয় বাহার ভিতর কান্থ তৈয়ারি করিয়াকু পড়িব। তো দেখো চিত্র দিয়া ହେଇଛି এটি, তো 10 ফুটর কান্থ তৈয়ারি করিয়া পাই মিস্ত্রি জনকু প্রায় কেতে খন্ড না 1450 খন্ড ইটা আবশ্যক পড়ে, ହେଲା କି। ঘর তৈয়ারি করিবা পাই কেতে খন্ড ইটার আবশ্যকতা পড়িব, সমস্ত কান্থ
କାନ୍ଥର ଉଚ୍ଚତା ମୋଟେ ସମାନ ବୋଲି ଧରି ନିଆଯିବ କହିଛି। ତ ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖ ଦିଆ ହେଇଛି ଆମର ମିସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ଏଇ ନକ୍ସା ଅନୁସାରେ ସେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଘର। ତ ଦୁଇଟି କୋଠରୀକୁ ସେ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ବାହାର ଏବଂ ଭିତର କାନ୍ଥ ସେ ତିଆରି କରିବେ। ତ ଦେଖ ଆମେ ଚିତ୍ର ଆମ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଚିତ୍ର, ତ ଚିତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ସବୁ ବାହାର ଏବଂ ଭିତର କାନ୍ଥର ଲମ୍ବକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ମିଶେଇବା। ଗୋଟେ ଭୂ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ନେବା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଲମ୍ବ ଭାବରେ ନେବା, ହେଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହବ। ତ ଦେଖ ଭୂ ସମାନ୍ତର କାନ୍ଥ ଗୁଡାକ ପ୍ରଥମ ନେବା। ଭୂ ସମାନ୍ତର କାନ୍ଥ ମାନେ କଣ ଦେଖ ଏଇଟା। ତ ଦେଖ ଇଏ ଏଠୁ କେତେ ଅଛି 15 ଫୁଟ ଅଛି, ଯଦି ତାକୁ ମୁଁ ନାମକରଣ କରିଦେବି ତ ଦେଖ ଇଏ ରହିଲା କେତେ ଏଇଟା କେତେ, ଏଇଟା ହଉଛି 15 ଫୁଟ କି ନାହିଁ। ତ ଦେଖ ଯଦି 15 ଫୁଟ ତା ମାନେ ଇଏ କେତେ ହେବ, ଇଏ ହେବ 9 ଫୁଟ ହେଲା କି। ତେଣୁ ବାହାର କାନ୍ଥଟା ଆମେ କହିପାରିବା ଉପର ପାଖ କାନ୍ଥଟା, ତାକୁ ମୁଁ କାନ୍ଥ ହେଲା ଉପର ଭୂ ସମାନ୍ତର କାନ୍ଥ, ତ ଉପର ପାଖ କାନ୍ଥଟା କେତେ ହେବ ତେବେ ଏଟା ଉପର ପାଖ କାନ୍ଥ ମୁଁ ଧରି ନେଲି। ତା ମାନେ ଏଠି 9 ପ୍ଲସ 15 ଫୁଟ ହେବ। କି ପାଇଁ ନା ଇଏ 15 ଫୁଟ ଅଛି ଆଉ ଇଏ ରହିଲା 9 ଫୁଟ, କି ପାଇଁ ନା ତଳେ 9 ଫୁଟ ଅଛି ମାନେ ଇଏ ବି 9 ଫୁଟ ହେବ। ଇଏ ଆସିଗଲା ଆମର 9 ଫୁଟ, ବୁଝିହେଲା ଉପର ପାଖ କାନ୍ଥ ଗଲା। ଏବେ ଯିବା ଏଇଟାକୁ ଦେଖ ଇଏ 9 ଫୁଟ ଅଛି ଆଉ ଇଏ କେତେ ହେବ ତେବେ, ଇଏ ଯେହେତୁ 15 ଫୁଟ ଇଏ ବି 15 ଫୁଟ ହେବ, ଇଏ ବି 15 ଫୁଟ। ତ ଏଇଟା ଆମେ କଣ ଲେଖବା ତଳ ପାଖ କାନ୍ଥ ହେଲା କି ଆମର କେତେ ହେବ ତେବେ ହେଲା ଉପର ପାଖ କାନ୍ଥ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଆମର ଲେଖିପାରିବା ହେଲା କି ତଳ ପାଖ କାନ୍ଥ ଲେଖିଦେବା ହେଲା। ଏଟା ହଉଛି ତଳ ପାଖ ଲେଖିଲେ ଉପର ପାଖ କାନ୍ଥ ତ ଏଟା ଲେଖିଦେଲେ, ତ ଏଟା ବାମ କୋଠରୀ ଲେଖିଦେଲେ ଏବଂ ଏଟା ବାମ କୋଠରୀର ତଳ କାନ୍ଥ ହେଲା କି। ଉପର ପାଖ କାନ୍ଥ ମାନେ ଏଠି କଣ ଆମେ ଲେଖିବା କଣ ନା ବାମ ହେଲା କି ବାମ କୋଠରୀର ତୁମେ ବୁଝି ଯେମିତି ପାରବ ହେଲା, ବାମ କୋଠରୀର ଉପର ପାଖ ହେଲା କି ଉପର ପାଖ କାନ୍ଥ ମାନେ କଣ ବାମ କୋଠରୀର ଉପର ପାଖ ଆଉ କଣ ନା ଏଟା ଡାହାଣ ପାଖର ହେଲା କି ଡାହାଣ କୋଠରୀର ଉପର ପାଖର ଦର୍ବ ହେଲା କି। ପ୍ଲସ ଆମେ ଏଠି କଣ ଲେଖିଲେ ଉପର ପାଖ ମାନେ ବାମ କୋଠରୀର ଏଟା ଆମର କଣ ଉପର କାନ୍ଥ ବା ଉପର ପାଖ ପ୍ଲସ ଏଇ ଯୋଉ 15 ଫୁଟ ନେଲେ ଇଏ କଣ ଇଏ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ଉପର କାନ୍ଥ, ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ଉପର କାନ୍ଥ। ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଉପର ପାଖ କାନ୍ଥ, ଏ ଦିଟା ମିଶିକରି 9 ପ୍ଲସ 15 ଫୁଟ। ତ ଏଇଟା ହବ ଆମର କଣ ତଳ ପାଖ କାନ୍ଥ, ମାନେ ଆମର ଏଠି କହିପାରିବା ତଳ ପାଖ କାନ୍ଥ ତଳ ପାଖ କାନ୍ଥ। ତ ଏଇ ତଳ ପାଖ କାନ୍ଥଟା ମାନେ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ବାମ କୋଠରୀର ତଳ କାନ୍ଥ ବାମ କୋଠରୀର ତଳ କାନ୍ଥ ପ୍ଲସ ହେଲା କି ଆଉ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ବା ଡାହାଣ କୋଠରୀର ହେଲା କି ଡାହାଣ କୋଠରୀର ତଳ କାନ୍ଥ ହେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ତଳ ପାଖ କାନ୍ଥ। ତ କେତେ ହେବ ତେବେ ଏଟା ଇଏ ବି ସେଇ 9 ପ୍ଲସ 15 ଫୁଟ। ଦେଖ ଇଏ ଯଦି 9 ଫୁଟ ଅଛି ତାମାନେ ଇଏ ବି 15 ଫୁଟ, ତ 9 ପ୍ଲସ 15 ଫୁଟ ବୁଝି ହଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ ରହିଲା କିଏ ଦେଖ ଏଇଟା ଇଏ ରହିଲା କେତେ ଇଏ 6 ଫୁଟ। ତାମାନେ ଏଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଡାହାଣ କୋଠରୀର ହେଲା କି ସବୁଠାରୁ ତଳ କାନ୍ଥ, ଡାହାଣ କୋଠରୀର ସବୁଠାରୁ ତଳ କାନ୍ଥ, ଡାହାଣ କୋଠରୀର ସବୁଠାରୁ ତଳ କାନ୍ଥ। ତାମାନେ ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା କେତେ ଇଏ ଅଛି ନା 6 ଫୁଟ ହେଲା କି ଇଏ 6 ଫୁଟ। ତ ଏଟାକୁ ମିଶେଇ ଦେବା, ତ ଇଏ ରହିଲା 9 ଫୁଟ ଇଏ ରହିଲା 15 ଫୁଟ, ଏଟା ଇଏ ରହିଲା 6 ଫୁଟ। ତାମାନେ ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା ମୋଟ ଭୂ ସମାନ୍ତର ଲମ୍ବ, ଆମେ ଭୂ ସମାନ୍ତର ନେଇଛେ କି ନାଇଁ ମୋଟ ଭୂ ସମାନ୍ତର କାନ୍ଥର ଲମ୍ବ। ତ ଆମେ ଏଠି କହିବା 9 ପ୍ଲସ 15 ହେଲା କି ପ୍ଲସ 9 ପ୍ଲସ 15 ପ୍ଲସ 6 ଫୁଟ ହେଲା କି। ତ କେତେ ଆସିଲା ଦେଖ 9 ଆଉ 15 ମିଶିଲେ କେତେ ହଉଛି 24, ଇଏ 24 କେତେ ହେଲା 48 ଆଉ 6 ମିଶିଲେ କେତେ ଆମର 54 ଫୁଟ। ଟୋଟାଲ କେତେ ଆସିଲା 54 ଫୁଟ ଆସିଲା। ଏଟା ହେଲା ଭୂ ସମାନ୍ତର। ଇନା ଲମ୍ବ ଭାବେ ନେବା ହେଲା କି ଦେଖ ଲମ୍ବଟାକୁ ଦେଖ ଠିକ ସେ ଇଏ ଆସିଲା କେତେ ଇଏ ଆସିଲା ଆମର 12 ଫୁଟ ହେଲା କି ଲମ୍ବ ଗୋଟେ ଲମ୍ବଟା। ତାମାନେ ଇଏ ଆସିବ କେତେ ଇଏ ବି 12 ଫୁଟ, ଇଏ ବି ଆସିଲା ଆମର 12 ଫୁଟ ବୁଝିହେଲା।
तो ये केते आसबो देखो ये भी 12 फुट ये भी 12 फुट तो देखो ये पूराटा केते आसबो तेबे ହେଲା कि ये पूराटा देखो ये 12 फुट ये 12 फुट एटा देबे केते 6 फुट की नहीं सॉरी 9 फुट की नहीं तो ये आसला मोर 9 फुट तो टोटालटा केते आसला 12 और 9 केते आउची हमर 21 फुट ए टोटालटा आसला ହେଲା ठीक से परी देखो आमर 12 फुट ए टोटालटा 21 फुट ये रहला केते ये 9 फुट ये 9 फुट गुटे रहइबो ये 12 फुट एतकीटा होची हमर कोन लंब भाबे तो एटा को हमें कोन करबा ना हमर लंब लंब हैला कि लंब कांथ सॉरी उलंब कांथ गुडी कर लंब लिखि दियो होला एटा कोन लिखबो उलंब कांथ गुडी कर लंब कांथ गुडी कर लंब ला तो देखो आम एठी लिख परबा कोन बाम पाख कांथ माने एठी केते होची बाम पाख कांथ कांथटा होची हमर केते ना ये रहिला 12 फुट 12 फुट तापर पाखटा कोन एला मझिरो विभाजक कांथ ऊपर एवं तळ एला कि मझिरो एला कि विभाजक मझिरो विभाजक कांथ कांथ ता माने ऊपर एवं तळ भाग मिसिकिरी ऊपर ऊपर अंश प्लस तळ अंश ହେଲା कि मिसिकिरी मझिरो विभाजक कांथटा केते हेबो ना 12 प्लस 9 एतकी फुट हेबो बुझीला ता माने केते आसला 21 फुट ए टोटालटा 21 फुट आसला तापर देखो एठी तळ भागर हैला कि तापर डाहण पार्श्वर कांथ हैला कि डाहण पार्श्वर की रहिची ये रहिची डाहण पार्श्वर हैला कि लंब कांथ केते अछि हमर 12 फुट हैला कि आउ एटा जो रहिची तळ भागर डाहण पार्श्व लंब कांथ एटा को हमें कोन लिखिबा ना तळ पाखर बा हमर निम्न हैला कि एटा को लिखिबा कोन तळ पाखर लेखे तळर तळ पार्श्वर बा तळ कांथर तळ पार्श्वर तळ कांथर डाहण पार्श्व डाहण कांथ तळ भागर डाहण कांथ लिखबो तळ भागर डाहण कांथ केते हेबो तेबे एटा 9 फुट अछि हैला कि नले नामकरण कर देलु सुविधा हबो देखो एटा को नामकरण भी तुमे करि पारबो एमति कांथ बुझिन एटा को धरो मु देई देली देखो हैला कि ना धरो ए हैला कि एटा को बी दे देली एटा को सी दे देली एटा को डी दे देली एटा को ई दे देली एटा को एफ दे देली ये जी दे देली ये एच दे देली ये आई दे देली बुझियाला तेणु एटा को नहीं नामकरण कले सुविधा हमती लिखते पड़ो ना डायरेक्ट तुम्हें लिखिदेव ए बीटा हूँ 12 फुट बुझी हूँ कि नहीं तेणु एटा को नामकरण करदा सुविधा हम है कि एटा को ए करदेबा एटा को बी ये रहा सी ये रहा डी ये रहा ई ये रहा एफ ये रहा जी ये रहा एच ये रहा आमर आई है तो एटा मिसेदेला एटा तो खाली बुझी दूसरी लेखा बेलू मुझे एबीसीडी कर लिखिदेवी है तो मोट तेबे कौन आसला मोट है कि मोट आमर उलंब मोट उलंब कांथ गुड़िकर कांथर लंब उलंब कांथ गुड़िकर लंब तो मिसई देवा देखो मिसेले केते हेबो 12 है कि युक्त 12 आउ 9 एटा होला 12 प्लस 9 फुट प्लस आउ केते रहिला हमर 9 फुट गुटे रहिला 9 फुट गुटे रहिला लास्ट हमर 12 फुट रहिला तो मिसेले केते हेबो 12 आउ ए रहिला केते 21 तो 12 12 24 36 36 आउ 18 हिसाब कर दियो 36 18 केते 54 फुट हैला कि ता माने घरर समस्त कांथर लंब केते हैला तो एठू हमें कोन जानले ना घरर समस्त समस्त कांथर लंब केते हैला ना 54 फुट आस्तिला हमर समांतर भाबे समांतर कांथर लंब आ उलंब कांथ गुड़िकर लंब आसला हमर एठी भी आसला हमर 54 फुट प्लस 54 फुट तो मिसेले केते हेबो 108 फुट हैला कि एतकी फुट आसला तो एतकी टोटल फुट ता हमर पाई गले ता माने एठी कहिची कोन 10 फुटर कांथ पाई एटा लिखि दबो 10 फुटर कांथ पाई 10 फुटर कांथ पाई केते लागुची ना हमर 1450 खंड ईटा लागुची बुझी होची
तेबे गुटे फुट पाई केते लागबो ना 1450 विभक्त 10 कटिଯିବ ता माने केते 145 खंड इंटा लागबो गुटे फुट पाई। आमको केते बाहर करले आमे 108 फुट बाहर करले कि नहीं। तेबे 108 फुट पाई केते लागबो ना 108 फुट पाई लागबो 145 गुणन 108 ता माने केते आसबो गुणन करले देखबो ना 15660 खंड जहा बाहरिबो सेतकी खंड लागुची एतकी रे 100 आमर गुटे फुट लागुची 145 खंड 10 खंड लागुची 1450 खंड गुटे खंड रे आसला 145 खंड ता माने 108 वर्ग फुट सॉरी 108 फुट रो कांथ पई हमको लागुची केते ना 15660 खंड इंटा आवश्यक लागुची हैला कि एटा गुटे उपाय रे करलो। यदि समानुपात रे करबा तो एमती भी करबा देखो समानुपात रे ना 10 अनुपात 1450 है कि समानुपात 108 तुमको तो यहाँ लिखते ही पड़ो खाली यही पाखु तुम अनुपात समानुपात कर तो देखो 10 अनुपात 1450 समानुपात 108 अनुपात केते हेबो ना x खंड है कि मन कर x खंड गुटे खंड माने हमर x खंड इंटा आवश्यक होउची है कि तेणु आम कौन 10 फुट पाई 1450 ता माने 108 फुट पाई केते हेबो है कि तो मन कर आमर x खंड इंटा आवश्यक होउची तेणु आम 108 खंड एक्स करदेवा तो ये आम कौन हम 10 गुणन एक्स है कि समान 1450 गुणन 108 तो x समान केते हेबो ना 1450 गुणन 108 विभक्त 10 शून्य शून्य काटिदेव लास्ट रे हमर एक्सट्रा केते आसबो ना 15660 खंड आसबो बुझियो जेटा होची कोन अनुपात समानुपात रे तुम जदी चाहिबे माने करबो तेनु एठी हम कोन करले देबे एठी तबे तो तेणु मन कर आमर कौन ये एक्स खंड है कि आमर इंटा आवश्यक हम है कि गुटे फुट पाई तार 108 फुट पाई केते आवश्यक हम ना एतकी खंड इंटा आवश्यक हम तो दुई प्रकार मेथड अच्छी तुम एटा आम से हिसाब से करवा तो ए बी सी डी ना को नामित करदेली तो से हिसाब से देख से आम कर चलवा बुझी हो तो देख ता उत्तर मुझे लिखी दूसरा 2 नंबर क्वेश्चन उत्तर है तो देख 2 नंबर उत्तर देख तुम ये लिखिपार ना देख तो 2 नंबर टा हूँ उत्तर है तो देखो तुम केमती लिख 2 नंबर उत्तरटा ना देख समस्त कांथर तुम जो चित्रटा जो अच्छी चित्रटा देख ये है कि मुझे नामकरण कर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई कर तो ताकू नहीं की करबा तो प्रथम आम भू समांतर गुड़ाक नहीं की करबा है कि भू समांतर गुड़ाक नेबा तापर पुणी आम उलंब कांथ गुड़ाक दैर्घ्य नेबा तापर टोटाल टाको मिसेदेबा मिसेदेला परे है कि बाहरी जीव तो देख ये कौन अच्छी तो देख समस्त कांथर मोट लंब चित्र अनुसार घर सबू बाहर और भीतर कांथर लंब को 2 भाग में मिसेबा तो भू समांतर कांथ गुड़िकर लंब ताने ऊपर पाख कांथ सभा उपरे ताने कोटा ए आई प्लस आई एच है कि तो 9 + 15 फुट हम तल पाख कांथ माने कोटा ना बीसी प्लस सी से चित्रटा को लक्ष्य करब तो 9 + 15 फुट ता डीई कांथर लंब तो है कि तले जो डीई कांथटा अच्छी है कि समांतर पूरा डाहाण पार्श्वर तल पूरा तल पार्श्वर कांथटा 6 फुट अच्छी डीई कांथर दैर्घ्य है कि तो देख तो 6 फुट आसला तेरे अत मोट भू समांतर कांथ तेरे केते आसला ना 9 फुट + 15 फुट प्लस 9 फुट + 15 फुट प्लस 6 फुट ताने आमर आसीगला 54 फुट टोटाल आसला भू समांतर कांथ गुड़ाक एबे आम जीवा उलंब कांथ गुड़ाक उलंब गुड़ा कांथ गुड़ाक लंब है कि तेणु ए बी कांथर लंब केते आसी ना 12 फुट है कि तापर ठीक से पूरी आईडी है कि आईडी माने कौन ना जोटा आमर आईसी प्लस सीडी अच्छी है कि तो सही कांथटा आईसी कांथ एवं सीडी कांथर लंब मिसले आमर आईडी कांथर लंब तो 12 + 9 फुट अच्छी तो एफी कांथर लंबटा केते अच्छी ना आमर 9 फुट तो एच जी कांथर लंबटा केते हेबो आमर 12 फुट हेबो अतएव लिखिदेव कौन ना मोट उलंब समस्त कांथर मोट लंब हेबो है कि मोट लिखि मोट एटा लेख ने मोट लिखब कौन ना उलंब समस्त कांथर लंब अलरेडी मोट थरे लेखाई तेणु ये मोटा लिखवा दरकार नहीं तो मोट उलंब समस्त कांथर लंब केते हेबो ना 12 + 12 + 9 + 9 + 12 ताने मिसे देले 12 12 24
आउ 36 36 आउ 18 मिसेले केते आसुची हमर 54 फुट आसुची। तो एटा कोन उलंब कांथ गुडे को लंब आउ समांतर कांथ भी लंब हमर 54 फुट आसी गेला। एबे आमे घरर समस्त कांथर सर्वमोट लंब आमे पाई जिबा केमति मिलबो ना समस्त भू समांतर कांथर लंब प्लस समस्त उलंब कांथर लंब ता माने 54 प्लस 54 फुट माने 108 फुट होउची हमर समस्त कांथर सर्वमोट लंब। तो हमको क्वेश्चन दिया कौन ना 10 फुट कांथ पई आवश्यक ईटा केते ना 1450 खंड। तो गुटे फुट पई में बाहर करबा गोटे फुट कांथ पई आवश्यक ईटा हबो केते ना 1450 विभक्त 10 शून्य शून्य काटी गला ता माने गोटे फुट पई केते खंड ईटा आवश्यक ना 145 खंड ईटा आवश्यक। तो हमको के हमर टोटल कांथटा केते आसला ना 108 फुट कांथ अछि। तो 108 फुट कांथ पई हमको ईटा केते आवश्यक हबो ना गोटे फुट पई हमको ईटा होची 145 टा गोटे फुट पई लागुची। तेणु 108 फुट पई लागबो 145 गुणन 108 गुणन कले केते आसुची ना 15660 खंड ईटा आवश्यक पडुची। तो लिखि देबो तो कोन ना घर तयारी करिया पई सर्वमोट 15660 खंड ईटा आवश्यक पड़िबो। ये होची आंसर। तो एटा को हमें कोन नॉर्मल मेथड करले एबे ताको हमें अनुपात समानुपात रे मध्ये हमें ताको करि परिबा। देखो केमति करबा ना मने करो गोटे फुट कांथ पई हमर x खंड ईटा आवश्यक। तो हमर 10 फुट पई 1450 खंड ईटा आवश्यक। हमर एठी टोटल केते बाहर करले घर टोटल माने भू समांतर एवं उलंब कांथर लंब 108 फुट बाहर करले ता माने 108 फुट पई केते सेटा माने गोटे फुट पई x खंड नैची तो 108 फुट पई केते खंड आवश्यक हबो। तो देखो ता माने 10 टा होची ये बी ये सी ये डी ता माने a बाय b समान c बाय d ताको वज्र गुणन करबा a गुणन d समान b गुणन c ता माने a 10 सहित x गुणन हबो 1450 सहित 108 गुणन हबो। तो 10 गुणन x समान 1450 गुणन 108 हबो। तो x समान कोन हबो देखो 10 टा गुणन नैची एपटे आसले हरण नै जिवो 1450 गुणन 108 विभक्त 10 तो 0 0 कटि गला ता माने 145 गुणन 108 करले केते आछी एक्स्ट्रा हमर 15660 आछी। तो तबे लिखि देबो कोन घर तयारी करिबा पई सर्वमोट केते तबे ईटा आवश्यक हैला ना 15660 खंड ईटा आवश्यक। ये होची आंसर। तो दीटा उपाय रे मु करि देली तुमको जोटा सुविधा लागो तुम सीटा कि तुमको प्रथमे एटा एतकी दे तुमको सब दीटा जाकर कबार अछि 108 फुट टा बाहरेबार अछि तापर तुम 10 फुट पई 1450 1 फुट पई केते 108 फुट पई केते खंड एटा तुम तापर कयारबो एटा करि पारो एठु किंतु एतकी तुमको कोन दीटा जाकर जो प्रोसेसटा करो ए 108 फुट जे तुमको करबार अछि लेखिबार अछि तापर तुम अनुपात समानुपात नै की करि पारो किबा डायरेक्ट केमति नॉर्मल मेथड रे भी करि पारो। तो टोटल हमर केते 15660 खंड ईटा आवश्यक पड़िबो से घरटा तयारी करिया पई हैला कि। तो कहिची हैला कि तो घर तयारी करिया पई केते खंड ईटा आवश्यक पड़िबो ना हमर 15660 खंड 15660 खंड ईटा आवश्यक पड़िबो। 2 नंबर गला। तो देखो एबे कहिची कोन देखो एटी ना पुनीतंको बापा तांको मोटरसाइकेल ले 50 किलोमीटर घंटा बेगरे माने गोटे घंटा रे से जाउछंती केते ना 50 किलोमीटर के ना पुनीतंको बापा गति करी लखनऊ रु कानपुर को जीवा पई 2 घंटा समय लागुची ता माने गोटे घंटा रे से जाउछंती केते ना 50 किलोमीटर हैला कि आ केते समय लागुची ना 2 घंटा समय लागुची हैला कि जदी से 75 किलोमीटर जदी से कोन करूछंती एबे देखो 50 किलोमीटर जाउछंती एबे से जीवे केते ना 75 किलोमीटर बेगरे से जीवे पुनीतंक बापा तेबे मोटरसाइकेल ले जानती तेबे कानपुर पहुंचा को तांको केते एठी लागुतला 2 घंटा तो जते बेले सी कोन करूछंती ना घंटा प्रति अर्थात गोटे घंटा रे 50 किलोमीटर जाउछंती पुनीतंक बापा तांको लागुची केते 2 घंटा समय लागुची सी एबे कोन करले ना घंटा प्रति अर्थात गोटे घंटा रे जीवे 75 किलोमीटर तेबे तांको निहाती कम समय लागिवो कारण टी घंटा प्रति बेगडाटी कोन तांकर 50 किलोमीटर जगह रे एठी केते पड़ीची हमर 75 माने पखा पाखी 25 किलोमीटर स्पीड टा बढ़ी जाईची बेगडा तो एठी निहाती तांको कोन समय भी कम लागिवो हे लागी आमे एही समस्या को गोटिए समानुपात रे प्रकाश करी पारिबा की कहिची। तो देखो कम समय लागिवो तांको जेहेतु एठी कोन गोटे घंटा जाउची 50 किलोमीटर लागुची 2 घंटा ता माने गोटे घंटा रे 75 किलोमीटर लागले निहाती कम समय लागिवो तेनु आमे बेगर समान बेगडा जदी समान थिबो एठी कोन बेगडा समान अछि की
50 ଅଛି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି, ଏଠି ବେଗଟା ଅଛି 75। ତେଣୁ ଏଠି ବେଗ ସମାନ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଠି ବେଗ ସମାନ ନାହିଁ ଥିବ, ତାକୁ ସମାନ ଥିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ଗୋଟେ ସମୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବେଗ ଯଦି ସମାନ ଥିବ କରିପାରିବା କି ନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। କି ପାଇଁ ନା ଏଠି ବେଗଟା ସମାନ ନାହିଁ ହେଲା କି। ତ ଏଠି ଦେଖ ପ୍ରଥମଟା ଯଦି ଆମେ ବାହାର କରିବା ହେଲା କି, ଏଠି କେତେ ଅଛି ବେଗଟା ହେଉଛି ଆମର 50 କିଲୋମିଟର ହେଲା କି। ତା ଆଉ ଏଠି ସମୟ କେତେ ଲାଗୁଛି, ସମୟଟା ହେଉଛି 2 ଘଣ୍ଟା। ତାମାନେ କେତେ ଦୂରତା ସେ ଯିବ ପ୍ରଥମଟା, ଏଟା ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଦୂରତା କେତେ ଯିବ ନା ଦେଖ, ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ଯାଉଛି 50 କିଲୋମିଟର, ସମୟ ଲାଗୁଛି 2 ଘଣ୍ଟା, ତ କେତେ ଦୂରତା ସେ ଅଲରେଡି ପଳେଇ ଗଲେ 50 ଗୁଣନ 2, ତାମାନେ ସେ 100 କିଲୋମିଟର ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା କି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ସେ ଦୁଇ ଆମର ତେବେ ସେ ଯେହେତୁ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଯାଉଛନ୍ତି କେତେ 50 କିଲୋମିଟର, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ 50 କିଲୋମିଟର, 2 ଘଣ୍ଟା ସେ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆମର କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ଆମର କାନପୁର, ତାମାନେ 100 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ କାନପୁର ଦୂରତା। ବୁଝିଗଲା। ତେଣୁ 2 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କୁ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ସେ 100 କିଲୋମିଟର ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଏବେ ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି କ'ଣ ନା ଦୂରତା ଦିଆହେଇଛି, ବେଗ ଦିଆହେଇଛି। ଆମକୁ କ'ଣ ମାଗିଛି, କେତେ সময়ଟା ମାଗିଛି, ଦୂରତା ତ ସେଇ 100 କିଲୋମିଟର। ତ ଏଠି ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି କ'ଣ ନା ଆମର ବେଗ ଦିଆହେଇଛି। ସେକେଣ୍ଡଟାରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ବେଗ ଦିଆହେଇଛି କେତେ ନା ଆମକୁ 75 କିଲୋମିଟର ଦିଆହେଇଛି। ବୁଝିଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ସମୟ, କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ତାଙ୍କୁ, ଆମ ଦୂରତା ତ ସେମ୍ ହେବ କି ପାଇଁ ନା ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଟାରେ ହେଲା କି ଦୂରତାଟାରେ ଯୋଉ ଗଲେ ଆମର ସେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ କ'ଣ ସେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ କାନପୁର କି ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଥମଟାରେ ତାଙ୍କ ଦୂରତାଟା ଆମେ ପାଇଗଲେ 100 କିଲୋମିଟର, ତାମାନେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ କାନପୁର ବି 100 କିଲୋମିଟର, ଏଠି ବି ସେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ କାନପୁର। ଏଠି କେବଳ ତଫାତ ହେଉଛି କ'ଣ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ସେ 75 କିଲୋମିଟର ଯାଇଛନ୍ତି। ତ କେତେ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତ ଦୂରତା ତ ସେଇ ଆମର 100 କିଲୋମିଟର ଯିବ। ତ ଦେଖ ଏଠି ସମୟ ଟିଟା ବାହାରିବା, ଟାଇମଟା ତ କେତେ ହେବ। ତ ଦେଖ ସମୟ ଟିଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦୂରତା ବିଭକ୍ତ ଆମେ ବେଗ କରିଦେଲେ ସମୟ ପାଇଯିବା, ମାନେ 100 ବିଭକ୍ତ 25 ତ କେତେ ହେବ 75। ତ କାରଣ 75 କିଲୋମିଟର ଅଛି କି ନାହିଁ, ତ 100 ବିଭକ୍ତ 75, ତ 25 3 75, 25 ଚକ 100, ତାମାନେ 4 ବିଭକ୍ତ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ ହେଲା କି। 4 ବିଭକ୍ତ 3ଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଏଟା ଭଗ୍ନାଂଶ ଅଛି, ଏଟାକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗ୍ନାଂଶ କରିଦେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟା କରିଦେବା। ତ କେତେ ହେବ 3 ଆସିଲା, 3 କେ 3 1 4, ତାମାନେ 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲା କି। ତ ଇଏ ତ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ 1 ଘଣ୍ଟା, 1 ବିଭକ୍ତ 3ଟା କେତେ ଘଣ୍ଟା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଦେଖ କେମିତି କରିବା ନା ଦେଖ ଏଟାକୁ ମିନିଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ବିଭକ୍ତ 3ଟାକୁ ଦେଖ 60 ମିନିଟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା 1 ଘଣ୍ଟା କି ନାହିଁ। ତାମାନେ ଦେଖ ଆମେ 1 ବିଭକ୍ତ ଏଟା 1 ହେଲା, ଏଟା ତ 1 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଏଟାକୁ ଆମେ ମିନିଟରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ। ତ 60 ମିନିଟରେ 1 ଘଣ୍ଟା, ତାମାନେ 1 ବିଭକ୍ତ 3 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ମିନିଟ ହେବ ନା 1 ବିଭକ୍ତ 3 ଗୁଣନ 60 କରିଦେବ, ତ କେତେ ଆସିଲା 20। ତାମାନେ ଆମେ ପାଇଲେ କ'ଣ ନା 1 ଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟ ଆମେ ପାଇଲେ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ଯଦି 75 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ମାନେ 1 ଘଣ୍ଟାରେ ସେ 75 କିଲୋମିଟର ଯିବେ, ମାନେ କିଲୋମିଟର ପାର ଘଣ୍ଟାରେ, ମାନେ 1 ଘଣ୍ଟାରେ ସେ 75 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଯିବେ, ତ ତେବେ ସେଇ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ କାନପୁର ଦୂରତା ଆମର ଯୋଉ 100 କିଲୋମିଟର ଆସିଥିଲା, ସେ 100 କିଲୋମିଟରକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଲାଗିବ ନା ଏଠି ସମୟଟା ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି 1 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ, 1 ଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟ ସମୟ ଲାଗିବ ହେଲା କି, ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ କାନପୁର ପହଞ୍ଚିବାକୁ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ। ତ ଏଇ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ସମାନୁପାତରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କି ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠି ବେଗଟା ସମାନ ରହୁନାହିଁ। ବେଗଟା ଯଦି ସମାନ ଥାନ୍ତା ଆମେ ତାକୁ ସମାନୁପାତରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ବୁଝି ହେଉଛି। ତ ଦେଖ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ନା ଏଠି ଦେଖ ଦେଇଛି ନା କାନପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପୁନିତର ବାପାଙ୍କୁ ଅଧିକ ନା କମ ସମୟ ଲାଗିବ। ଯେହେତୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗଟା ବଢିଛି ତେଣୁ କମ ସମୟ ଲାଗିବ। ତ ଯଦିଓ ଏହି ସମସ୍ୟା ସହ ସମାନ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ସମସ୍ୟା କିନ୍ତୁ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ବେଗଟା ଆମର ସମାନ ରହୁଛି, ନହେଲେ ଦୂରତା ବି ସମାନ, ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ଏଠି ସମୟଟା ବି କମ ଲାଗୁଛି ହେଲା କି। ଯଦିଓ ଏହି ସମସ୍ୟା ସହ ସମାନ ଥିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ 3ର ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମାଧାନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଗତି ବଢିଲେ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମୟ କମିଥାଏ ହେଲା। ନିହାତି ବେଗଟା ବଢିଲା ମାନେ କ'ଣ ହେବ, ତୁମ ଯାତ୍ରା ସମୟଟା ନିହାତି କମ ଲାଗିବ ହେଲା କି, ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମୟଟା କମ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ 50:2 ହେଲା କି ସମାନୁପାତ, ମାନେ 50:2 ସମାନୁପାତ 75 ଅନୁପାତ ଉପରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ ବଜାରକୁ ଯାଇ ଏକା ପ୍ରକାର ସାମ୍ପୁର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିମାଣର ସାମ୍ପୁ ପାତ୍ରର ଦାମ ସଂଗ୍ରହ କର। ତମେ ବଜାରକୁ ଯିବ, ଏକା ପ୍ରକାରର ସାମ୍ପୁ ନେବ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିମାଣର ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ପାତ୍ରର ଦାମ ସଂଗ୍ରହ କର ଏବଂ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭଳି ଏକ ସାରଣୀ ତିଆରି କର। ସାମ୍ପୁର ପରିମାଣ, ସାମ୍ପୁର ଦାମ ସମାନୁପାତିକି ଦେଖ କହିଛି। ତ ଦେଖ ସାମ୍ପୁ ପାତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ଆୟତନ ଦିଆଯାଇଛି, ଦାମ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଦେଖ ଛୋଟ ପାଉ
ପାଉଚ ହେଲା କି 6 ମିଲିଲିଟର ଥିବ ଛୋଟ ପାଉଚଟା ତା ଦାମ ହଉଛି 2 ଟଙ୍କା। ঠিক ସେଇପରି ଛୋଟ ବୋତଲ ମାନେ ଏଠି ଦେଖ କେତେ ଅଛି ନା 180 ମିଲିଲିଟର ଥିବ ତାର ଦାମ ହଉଛି 154 ଟଙ୍କା। ମଧ୍ୟମ ବୋତଲ ମାନେ 340 ମିଲିଲିଟର ଥିବ ତାର ଦାମ ହଉଛି 276 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆମେ ବଡ ବୋତଲ ନେବା ଅର୍ଥାତ୍ 1000 ମିଲିଲିଟର ଅର୍ଥାତ୍ କଣ 1 ଲିଟର ଯଦି ଆମେ ନେବା ତ ସେଟା ପଡୁଛି କେତେ 540 ଟଙ୍କା ପଡୁଛି। ତ କହିଛି ଆସ ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀ ଦେଇଥିବା ଅନୁପାତ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଳନା କରିବା। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପାଉଚ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବୋତଲର ଆୟତନ 6:180 ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କ ଦାମର ଅନୁପାତ 2:154 ଅଟେ। ଏହି ଅନୁପାତ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନୁପାତିକି କହିଛି। ତ ଦେଖ ଏହି ଅନୁପାତ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନୁପାତିକି ତ ଏ ଅନୁପାତ ଗୁଡାକ ସମାନୁପାତି ନୁହନ୍ତି ହେଲା କି। ତ ଏଟା କଣ ହବ ଏ ଅନୁପାତ ନା ଲେଖବ କଣ ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କି ବା ଏହି ଅନୁପାତ ନା ଏହି ଅନୁପାତ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ ନା ଏହି ଅନୁପାତ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କି ସମାନୁପାତି ନୁହନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା ନା। ତାପରେ ଦେଖ କହିଛି ହେଲା କେମିତି ନା ଦେଖ ଆମର ଏଠି କେତେ ଦିଆହେଇଛି ହେଲା ଦେଖ 6 ଅନୁପାତ କେତେ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ଯଦି ନେବା 6 ମିଲିଲିଟର ଦାମ କେତେ 2 ଟଙ୍କା କି ନାହିଁ ହେଲା କି ତାମାନେ ଏଠି ଯଦି ଆୟତନ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପାଉଚର ଦାମ ହଉଛି 6 ମିଲିଲିଟର ହେଲା କି ତାର ଦାମ ହଉଛି 2 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଛୋଟ ବୋତଲଟାକୁ ତୁଳନା କରିବା ତ 180 ମିଲିଲିଟର କୁ ଦାମ ହଉଛି 154 ଟଙ୍କା। ତ ଏଠି ଦେଖ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ମାନେ ଛୋଟ ପାଉଚ ଛୋଟ ବୋତଲ ଅନୁମାନ କରୁଛି। ଛୋଟ ପାଉଚ ହେଲା କି ଅନୁପାତ ଛୋଟ ବୋତଲ କରିବି ଛୋଟ ବୋତଲ ହେଲା କି ଏଇ ଦିଟାକୁ ଧର ମୁଁ ନେଉଛି ହେଲା ତ ଏଠି ଆୟତନଟାର ଅନୁପାତ କରିବି ହେଲା କି ଆୟତନ ତାମାନେ 6 ଅନୁପାତ 6 ବିଭକ୍ତ 180 ହେଲା କି ତ ଏଠି ଆମର କେତେ ହଉଛି 100 ସରି 6 କେ 6 ଏଠି ହେଲା 36 18 1 ବିଭକ୍ତ 30 କି ନାହିଁ ତ ଏଟା କେତେ କଲି 6 ଅନୁପାତ 180 ହେଲା କି ଏଟା ହଉଛି କଣ ଆୟତନର ଅନୁପାତ। ଏବେ ଯିବା କଣ ନା ଦାମର ଅନୁପାତ ଦାମଟା କେତେ ଅଛି ନା 6 ମିଲିଲିଟର କୁ 2 ଟଙ୍କା 80 ମିଲିଲିଟର କୁ 154 ଟଙ୍କା ତାମାନେ 2 ବିଭକ୍ତ 154 ତ କାଟିଲେ କେତେ ହେବ 2 କେ 2 2 ସନ୍ତା 14 ହେଲା ଆଉ ଏଟା କେତେ ରହିଲା 1 2 ସନ୍ତା 1 ବିଭକ୍ତ 77 ତ ଦେଖ ଏଠି ଆମର କଣ ଆୟତନ ଅନୁପାତ 1 ବିଭକ୍ତ 30 ବେଳେ ଏଠି ଆୟତନ ଅନୁପାତ କେତେ ହେଲା 1 ବିଭକ୍ତ 77 ତ ମୁଁ କୋଉଟାକୁ ନେଇଛି ଛୋଟ ପାଉଚ ଅନୁପାତ ଛୋଟ ବୋତଲ ନେଇଛି ତାମାନେ ଦେଖ ଯେହେତୁ ଏଠି ଆୟତନର ଅନୁପାତ ତାମାନେ ଏଠି କଣ 1 ବିଭକ୍ତ 30 ସହିତ ଆମର 1 ବିଭକ୍ତ 77 ସମାନ କି ସମାନ ନାହିଁ ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ ତେଣୁ 1 ବିଭକ୍ତ 30 is not equal to 1 ବିଭକ୍ତ 77 ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆୟତନର ଅନୁପାତ 1 ବିଭକ୍ତ 30 ଏବଂ ଦାମର ଅନୁପାତ ପରସ୍ପର ସମାନ ନୁହନ୍ତି ଅର୍ଥାତ 1 ବିଭକ୍ତ 30 is not equal to 1/77 ତେଣୁ ଦାମର ଅନୁପାତ ଆୟତନ ସହିତ କଣ ହେବ ସମାନୁପାତି ନୁହେଁ ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ କହିପାରିବା କଣ ତ ତୁମେ ଏଇଟା ଆମେ ଯେଟା କହିଲେ ଏଇଠି କାହିଁକି ଭାବୁଛ ଦାମର ଅନୁପାତ ଅନୁପାତ ମୁଁ ଏଟା କରିକି ଦେଖେଇଦେଲି ହେଲା କି ଦାମର ଅନୁପାତ ଆୟତନ ଅନୁପାତ ସହିତ ସମାନୁପାତ ନୁହେଁ ବୋଲି ହେଲା କି ଯଦି ଏଟା ହେଲା ପୁଣି ଯଦି ଆମେ ଛୋଟ ପାଉଚ ବଡ ବୋତଲକୁ ନେବା ଏଇଟାକୁ ନେବା ଆଉ ଏଇଟାକୁ ନେବା ହେଲେ ବି ଆମେ କରିପାରିବା ଦେଖ 6 ବିଭକ୍ତ ହେଲା କି ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁକି ଭାବୁ ଜାଣିପାରିଲ ନା କି ପାଇଁ ଏଠି ଦେଖ ମୁଁ କହିଟା କ୍ୟାନ୍ସର କହିଦେଲି ଦାମର ଅନୁପାତ ଆୟତନ ଅନୁପାତ ସହିତ ସମାନୁପାତି ନୁହେଁ ନା ଏଇଥିପାଇଁ ହଉଛି ଆମର ଯେହେତୁ ଏଠି ଆୟତନର ଅନୁପାତ ଏଠି ଆୟତନଟା 30 ଆସିଲା ମାନେ ଆୟତନ ଅନୁପାତ ଏଠି ଦାମର ଅନୁପାତ 1 ବିଭକ୍ତ 77 ଆସିଲା ତାମାନେ 1 ବିଭକ୍ତ 30 is not equal to 1 ବିଭକ୍ତ 77 ଅର୍ଥାତ ଆୟତନର ଅନୁପାତ ଦାମର ଅନୁପାତ ପରସ୍ପର ସମାନ ନୁହନ୍ତି ତେଣୁ ଦାମର ଅନୁପାତ ସହିତ ଆୟତନର ଅନୁପାତ ସମାନୁପାତି ନୁହେଁ ବୁଝିପାରିଲ ନା ଏଇଟା ଆନ୍ସରଟା ମୁଁ ଏଠି ବତେଇକି କହିଦେଲି ହେଲା କି ଯଦି ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ନେଇପାର ହେଲା କି ତ ଦେଖିବା ଧର ଆମେ ଧରି ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଲି କଣ ଛୋଟ ପାଉଚ ଏବେ ନେଲି ଧର ଛୋଟ ପାଉଚ ହେଲା ଛୋଟ ପାଉଚ ହେଲା ସହିତ ମୁଁ କାହାକୁ ତୁଳନା କରିବି ନା ମୁଁ ବଡ ବୋତଲକୁ ତୁଳନା କରିବି ବଡ ବୋତଲ ହେଲା କି ଏଠି ବି ସେଇ ଆୟତନ ନେବି ଏବଂ ଆମର କଣ ନେବି ନା ଦେଖ ଏଠି ଆୟତନ ଦାମ ତ ଛୋଟ ପାଉଚର ଆୟତନଟା ଏଠି ମୁଁ କେତେ ନେଲି ଆୟତନ ଅନୁପାତ ଦାମ ନେଲି ବୁଝିହେଲା ତ ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ ଛୋଟ ପାଉଚର ଆୟତନ କେତେ ଅଛି 6 ମିଲିଲିଟର 6 ବିଭକ୍ତ 2 ତା ମାନେ କେତେ ଆସିଲା 3
ए लागी 3 मिलीलीटर 3 मिलीलीटर ता माने एठी 6 विभक्त 2 होउची केते 6 विभक्त एटा मैं आयतन सहित दाम को कंपेयर करली ता माने 6 विभक्त हरण 2 माने 3 मिलीलीटर तो एठी बड़ बोतल टा को जीवा बड़ बोतल रे देखो बड़ बोतल तो केते अछि हमर 1000 मिलीलीटर अछि हैला कि विभक्त केते टंका अछि देखो आयतन 540 तो शून्य शून्य कटि गला एटा को कर काटी दबा केते रे 2 रे काटी दबा 27 आसबो एटा असला 50 ता माने 50 विभक्त 27 हैला कि पुन जदि कहले केते हबो 27 के 27 हैला 1.85 समथिंग आसबो ता माने एठी देखो एठी हमको मिलुची केते ना 1 टंका रे 3 मिलीलीटर मिलुची बेले को एठी हमको 1 टंका रे मिलुची केते हमरो 1.85 मिलीलीटर मिलुची हैला कि तो एठी 1 टंका रे हमरो 3 मिलीलीटर मिलुची बुझी होउची कि ने किंतु एठी हमर 1 टंका रे प्राय केते मिलुची ना 1.85 मिलीलीटर हमको मिलुची ता माने एठी बाजार रे जो कंपनी गुडा को जने कोन करंती ना पैकेजिंग बा खर्च मार्केटिंग ग्राहकंकर चाहिदा ए सब को दृष्टि रखी से कौन करती ना भिन्न भिन्न मूल्यर से कौन करती ना परिमाण नहीं अलग अलग मूल्य रखिथंती जहा फल यह समानुपाती होता है तेणु देखो ये आम कहीपर तो ये केते आसला तेबे एठी हमर आसला कौन एठी 1.85 बेले एठी हमर 3 आछि तो एठी 2 टंका मिलुथिला केते 6 मिलीलीटर ता माने एठी 1 टंका रे केते मिलला 1 टंका रे मिलला हमर 3 मिलीलीटर गुटे टंका रे हमर बेसी मिलुची छोट पाउचटा किंतु एठी कोन बोतल भी से चार्ज नै जाईची अन्य खर्च नै जाईची त लागी तो एठी हमर केते मिलुची तबे 1 टंका रे ना 1 टंका रे मिलुची 1.85 मिलीलीटर मिलुची बुझी होउची तेनु कहिची कंपनी एवं ग्राहकंक पई विभिन्न आकार पैकेट बोतल सुविधा असुविधा संपर्क आलोचना कर कि पई कथंती ना से माने बाजार रे कंपनी गुडी को पैकेजिंग पई एवं मार्केटिंग पई एवं ग्राहकंकर चाहिदा को दृष्टि रखी से माने भिन्न भिन्न परिमाण रो हेला कि परिमाण पई से अलग अलग मूल्य रखी थांती ए बोतल पई सेट माने बेसी माने हेला कि बेसी रेट रखी थांती कि बोतल रो चार्ज कॉस्टिंग मूल्य भी से माने जोड़ी थांती हेला कि तो जो परिवेशगत प्रभाव ह्रास करिया पई कंपनी एवं ग्राहक माननकु आपण कोन सुपारिश करि परिबे हेला कि आमे परिवेशगत प्रभाव ह्रास पई माने परिवेश प्रदूषण कम करिया पई आमे एमती करबा हेला कि कंपनी एवं ग्राहक मानन कहिबा जे कोन जो माने जो प्लास्टिक गुडा को बा जो एमती जिंस रे पैकेजिंग करबा जो गुडा कोन परिवेश पई उपयोगी हेला कि से गुडा कोन परिवेश रे से गुडा को जेंती परिवेश पई से कोन परिवेश प्रदूषण हेबो नै सेंती टाइप रो पैकेजिंग करले कोन हो से गुडा को परिवेश पई माने लाभजनक क्षति हेबो नै परिवेश प्रदूषण हेबो नै तो हमें एई सुपारिश करबा अन्य उत्पाद पई एही परी होई थाई कि तो बाजार रे थिबा अन्य उत्पाद पई समान प्रकार सारणी प्रस्तुत कर जेउथिरे एका प्रकार जिनिसर विभिन्न माप पई भिन्न भिन्न मूल्य धार्य कराई जाइफा जंदी चाउल आ अटा नेबा तो देखो जदि चाउल किंबा अटा तो देखो चाउलर परिमाण धर आम गोटे चाउलटा नहीं कि जीवा चाउल है कि तो देखो चाउलटा को केमती नेबा तो देखो पैकेट मूल्य धर आम नेबा छोट पैकेटटा देखो मिलुथिबो बाजार तो तार दाम कोन 1 किलोग्राम को नियति केते हिथिबो 50 टंका धर नै देबा हैला कि मध्यम पैकेट माने कोन 5 किलो वाला 5 किलो वाला 5 किलोग्राम चाउल पैकेट केते पडुथिबो ना 240 हैला कि ठीक से परि धर हमर बड़ बस्ताटा नेबा बड़ बस्ता माने केते 25 किलोग्राम रो हैला कि तो सेटा केते पड़बो ना 1150 साडे पड़बो 1150 टंका हैला कि सब टंका रे हैला तो एठी कोन एटा हमर ओजन एटा होची हमर दाम टंका रे हैला कि टंका रे ये रहिला हमर कोन ना पैकेट बा परिमाण लिखि पारो पैकेट बा परिमाण हैला कि तेनु एठी आमे कहि परबा कोन ओजन रो अनुपात जदी आमे नेबा तो देखो आमे ए दुटा को कंपेयर करबा काहा को करबा ए जो छोट पैकेट हैला कि आ मध्यम पैकेट ए दुटा को कंपेयर करले कोन हबो 1 किलो ओजन अनुपात माने 1/5 हैला कि 1/5 माने 1/5 हैला कि 1/5 आसबो जदी आमे ए धर दाम रो अनुपात को नेबा एटा होची ओजन रो अनुपात दाम रो अनुपात धर नेबा दाम रो अनुपात तो एटा केते अछि दामटा ना देखो आमर छोट पैकेटटा होची दाम केते 50 टंका आ मध्यम पैकेटटा 240 टंका ता माने एठी 50 अनुपात 240 तो आमे 50 विभक्त 240 करले केते हो 0 0 कटि जीवो ना 5 विभक्त 24
तो देखो एठी हमर 1 विभक्त 5 आसला एठी 5 विभक्त 24 आसला ता माने एठारे ओजन रो अनुपात एवं दाम रो अनुपात कोन होची समान नुहे ओजन रो अनुपात एवं दाम रो अनुपात कोन एठी समान नुहे हैला कि ता माने हम एठी कहि परबा 1 विभक्त 5 इज नॉट इक्वल टू 5 विभक्त 24 बुझी पारलो कि नहीं हैला कि जदी एठी हमें कोन करूचे ना अधिक परिमाण जदी हम चावल किनुचे किलोग्राम पछा तमने एठी कोन होची दामटा कमी जाउची कमे 1 किलोग्राम जदी नेबा दामटा निहाती बेसी पडुची जदी हमें बड़ बस्ता नेबा बड़ बस्ता तबे दामटा निहाती हमर कम पडुची हैला कि तेनु अधिक परिमाण चावल किनले किलोग्राम पिछा दामटा हमर कमी जाउची एडा थिला चावल जदी हमें एठी अटा को नै की करबा धरो मु एठी अटा नेली हैला कि अटा रो तो धरो एक रे छोटो पैकेट एटा होची कोन पैकेट बा परिमाण लिखि दो पैकेट बा परिमाण हैला कि छोटो पैकेट हैला कि तो एटा होची हमर ओजन इए नबो धरो दाम टंका रे दाम होची टंका रे हैला कि टंका रे तो देखो छोटो पैकेट ता को धरो नेबा हमर 1 किलोग्राम यदि 1 किलोग्राम रो यदि हमें अटा किनबा हमको केते देबा पे पडुची पाखा पाखी धरो 45 टंका देबा को पडुची हैला कि तो धरो मध्यम पैकेट नेबा मध्यम पैकेट हैला कि ता माने केते 10 किलोग्राम ता माने 10 किलोग्राम अटा को पडुची केते तेबे हमरो 210 टंका 210 टंका तो आ होची कोन बड़ पैकेट हैला कि बड़ पैकेट के निहाती कम माने के 10 हमरो एटा होची हमर कोन मध्यम पैकेट 5 किलो नेबो कि पैना 10 किलो मध्यम टा को एटा को 10 नै जिबा बड़ पैकेट 10 किलोग्राम रो हाईएस्ट आसे तो एटा को धरो हम नेबा 400 हैला ता माने एठी देखो ओजन टा को हम नेबा धरो एठी हमरो कोन ओजन रो अनुपात ता माने एठी छोटो पैकेट रु सहित हमें कोन करबा ना बड़ पैकेट को अनुमान करबा किबा हमर छोटो पैकेट सहित मध्यम पैकेट को नेबा ता माने एठी केते हेबो 1 विभक्त 5 समान 45 विभक्त जदी हमें एठी नेबा ता माने एठी केते होची 2 विभक्त 10 5 नुआ 45 हैला कि 5 20 तापरे हमर एठी आसला कोन 5 दुणे 10 5 20 5 दुणे 10 ता माने एठी 1 विभक्त 5 इज नॉट इक्वल टू 9 विभक्त 42 हैला कि जदी हमें 1 और 3 को नेबा ता माने केते हेबो 1 विभक्त 10 हैला आ हमर एठी कोन टंकार एटा मोर कोन एटा होची ओजन रो अनुपात आ टंकार अनुपात ता केते हेबो ना 45 विभक्त 400 हेबो तो एटा केते हलो 5 नुआ 45 5 8 40 ता माने 9 विभक्त 80 हैला ता माने एठी हमें कहि परिबा कि 1 विभक्त 10 इज नॉट इक्वल टू 9 विभक्त 80 कि नहीं बुझिला ता माने एठी हमें दाम एठी ता माने कोन एठी अटा क्षेत्र रे भी मध्य से कोन होची जेतले ओजन टा बढुची दाम टा सही अनुपात रे बढु नाही अर्थात यह समानुपाती ये मध्य कोन हबो समानुपाती नुहे ओजन अमानुपाती नुहे एठी कोन ता माने अटा जेतले कोन होची ना ओजन टा जेतेबेले कोन होची ना बढी जाउची दाम टा कमी जाउची समानुपाती केते हे बळे हबो ना दीरे जाको जेतले बढबो किमा दीरे जेतले कमबो तले समानुपाती हेबो तेनु ए चावल क्षेत्र रे भी समानुपाती नुहे जेतु समान नुहे कारण जेतले हम कोन करूचे चावलटा को जेतले हम बेसी किनुचे बेसी मात्रा में नउचे हमको कम टंका देबा पई पडुची अटा क्षेत्र रे हम कोन करूचे जेतेबेले हम बेसी परिमाण रो किनुचे हम हैला कि हमको कम परिमाण रो टंका देबा को पडुची किलो हिसाब रे हैला कि तेनु एमि कोन एगुडा को समानुपाती नुहे तो कहिछि जेउ जिनिस गुडी कर दाम विभिन्न माप सहित समानुपाती से गुडी को लक्ष्य करो तो समान उत्पादन माप सहित दाम रो समानुपाती का श्रेणी रे आलोचना करो तो केतेबेले ना समानुपाती केतेबेले हेबो ना जेतेबेले टंकार मूल्यटा बढबो हैला गोटे बढ़ला माने आ गोटे बढ़ुथिबो एवं जेतले गोटे कमुथिबो आ गोटेटा कमुथिबो तेबे दीटा जाक समानुपाती हेबे हैला गोटे बढ़ी देले आ गोटेटा कमी जिवो से समानुपाती होबो नाही बुझी होची तेणु से तो आज आम एति आलोचना करवा नेक्स्ट वीडियो 7.5 जो रही असमान भाव में बांटा से विषय में आलोचना करवा आशा करुच्ची पिला भिडियो को भल भाव बुझीपार भिडियो को लाइक कमेंट और प्रचुर मात्रा सेयार कर जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल को सब्सक्राइब कर पाखरे बेल आइकन टी दबाईदेव जहाँफल कि मो भिडियो छाड़ तुम नोटिफिकेशन पड़ेब पड़े तुम्हें जापर धन्यवाद।